guys. Isa-isay natin tong room guys. So check guys, kaya na yung mga electric pan nga kining mapalong ba. Isa-isay natin guys ba. May mga electric pan na hindi napatay. Wala nang ano guys, mauli na. Umuwi na yung mga student. Kaya tayo na lang isa dito. Kaya isa-isay natin to guys, yung mga rooms. Yan. Ata sa second floor. Dito tayo sa second floor guys, sa school. Electric fan guys yan ha. So madilim na guys. Meron tayong kasama guys, si Lopi, yung aso. Yan, kasama natin yan guys sa pag-robing guys. Robing at saka pag patay ng ilaw. Lupid, halika na Lopi. Tapos baba tayo guys. Aga kasing mga student ngayon guys kasi burn out kasi dito. Lopi, halika. Oh, yan guys. Na guys. Dan. I-check natin to dito guys, yung mga electric pan. Okay guys, clear. Ayo guys, madilim dito guys. Wala rin tao dia. Malong suga. Check natin yung mga pan guys. Rooms. Okay, clear. Clear. Yan, maliwanag pa doon guys ha. Uy, si Lupi. Ayan guys. Okay naman. Tayo na natin yung mga ilaw guys. Panggabi na naman tayo guys. I-check natin yung mga kuan guys, yung mga electric pan. Ayan ah. Electric pan guys. Dito guys, burn out kasi guys, kaya inaiwan mga electron nakabukas guys. Yun, nakabukas yan lahat guys.
burn out kasi. Ayan guys, oh. Nakabukas lahat guys ang electric fan. Ayan ang i-check natin guys. Patayin natin yan lahat. Dito. Guys, quick guys sa likod, cemetery kasi yan sa likod guys, cemetery ba sa likod. Quick yan dyan guys, dyan cemetery yan dyan sa likod. Rupi Rupi gilala na kung kuwanda. Dilim na guys pag napatay ng lahat na ilaw guys, madilim na dito guys. Quick guys. Ayan. Clear guys, clear. Okay guys. Okay. Clear guys, clear. Guys, last guys, last nih ngarop.